ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ପାଠୀ। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଆସନ୍ତା ସିପେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଆଜି ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ, ଯାହାକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ସିପେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା, ତା ସହିତ ପିଜିଟି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାହାରିବାକୁ ଥିବା ଏସ୍ଏସ୍ବି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯୁକ୍ତ 3 ସିଲାବସ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର, ସେଇଥିରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦ ୱାନ ପର୍ବ ଅଫ୍ ମହାଭାରତ ମେନ୍ସନ୍ କଳିଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୱେର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର ଫ୍ଲୋ। ମହାଭାରତର ବାଣ ପର୍ବରେ କଳିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଭୂଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡଟି କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହା। ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ, ତେଲ, ବୁଢ଼ାବାଳଙ୍ଗ। କେଉଁ ନଦୀ ଯେଉଁଠି ବହିଅଛି କଳିଙ୍ଗରେ ବୋଲି ମହାଭାରତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ତ ବହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୈତରଣୀ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୈତରଣୀ କଳିଙ୍ଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା କଥା ମହାଭାରତର ବାନ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏକର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ହେଲା ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଡ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁଟା ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହୁଅଛି, କିଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି? ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାଲି ଟେକ୍ସଟ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ, ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ପାଣିନି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 2 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେଉଛି ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକରେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପାଣିନି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସେସ୍। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସୋର୍ସେସ୍, ପାଣିନିଙ୍କ ଲେଖା ସୋର୍ସେସ୍, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପାଲି ଟେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସେସ୍। ହୁ ମେନ୍ସନ୍ ଗଙ୍ଗରିଡମ୍ କଲିଙ୍ଗାରୁମ୍ ରେଗିଆ ବା କଳିଙ୍ଗ ଲୋକେଟେଡ୍ ରିଭର ଗଙ୍ଗା ଆଜ୍ ଇଟ୍ସ ଇଷ୍ଟର୍ନ ବାଉଣ୍ଡରୀ। କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ବା କଳିଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ନାଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ। ଗଙ୍ଗାରିଡମ୍ କଲିଙ୍ଗାରୁମ୍ ରେଗିଆ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବା କଳିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳଟି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଇଷ୍ଟର୍ନ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଟେ ବା ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଙ୍ଗାର ରହିଅଛି ବୋଲି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନାଁଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ନାଁଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଗଙ୍ଗାରିଡମ୍ କଲିଙ୍ଗାରମ୍ ରାଗିଆ। ପାଣିନି, କୌଟଲ୍ୟ, ବରାହମିହିର, ମେଘାସ୍ତିନିସ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 3 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଡି, ମେଘାସ୍ତିନିସ୍। ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ କହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଇଷ୍ଟର୍ନ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ବା କଳିଙ୍ଗର ଇଷ୍ଟର୍ନ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ତ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ଭାଷାରେ କଳିଙ୍ଗଟି ହେଲା ଗଙ୍ଗାରିଡମ୍ କଲିଙ୍ଗାରମ୍ ରେଗିଆ। ପିଲାମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏସି ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ଆମ୍ବାସଡ଼ର କେମ୍ ଟୁ ମୌରିଆନ୍ କିଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କୋର୍ଟ। ଗ୍ରୀକ୍ର କେଉଁ ଆମ୍ବାସଡ଼ର, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ? ହୁଏନ୍ସା, ମେଘାସ୍ତିନିସ୍, କୌଟଲ୍ୟ, ପାଣିନି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଉତ୍ତରଟି ହେବ 4ର ବି, ମେଘାସ୍ତିନିସ୍। ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ର ଜଣେ ଆମ୍ବାସଡ଼ର, ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। 4ର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେଲା ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସହଜ।
आपण मानक समस्त को आशा करुथि आसुछि अर्थशास्त्र रचयिता किए पाणिनि कौटिल्य ब्राह्मीर मेगास्थेनिस पंचमर उत्तर हला पिला माने कौटिल्य चाणक्य उपगुप्त ये तीनोटी एक ना जो थी से होती अर्थशास्त्र रचयिता कहीं कौटिल्यंकर ये सबू ना उपगुप्त चाणक्य कौटिल्य ये सब गुड़िक ना 5 नंबर उत्तर है बी। वर्तमान आम देखा 6 नंबर प्रश्न अकॉर्डिंग टू महाभारत व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एफिशिएंट कलिंग निम्न दिया समापा धौली दांतपुर पालूर एगुड़िक प्रसिद्ध प्राचीन सहर गुड़िक कौटा प्राचीन कलिंगर राजधानी बोली महाभारत वर्णना करा जाइछि। तो पिला माने ये 6 उत्तर खंडिक अवश्य दंतपुरा दंतपुरा होची गोटे बंदर मध्य प्रसिद्ध वाणिज्य सेंटर थिला प्राचीन कलिंगर महाभारत लिखा जाइछि जे प्राचीन कलिंगर दंतपुरा होची राजधानी। वर्तमान 6 उत्तरटी हम जानिले सी। वर्तमान देखिए 7 नंबर प्रश्न हु मेंशन इन हिज अकाउंट दंतपुरा वाज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट कलिंग किए तांकर विवरणी रे वर्णना करचंती दंतपुरा होची प्राचीन कलिंगर राजधानी। गुरुत्वपूर्ण प्रश्नटी पाणिनि कौटिल्य प्लिनी मेगास्थेनिस। तो पिला माने ये 7 नंबर रो उत्तरटी हम सी प्लिनी प्लिनी तांकर रचना रे वर्णना करचंती जे दंतपुरा होची प्राचीन कलिंगर राजधानी। वर्तमान आम देखिए पिला माने नेक्स्ट प्रश्न होची 8 नंबर प्रश्न सम स्कॉलर्स आइडेंटिफाइड दांतपुरा लोकेटेड इनसाइड ऑफ व्हिच रिवर केतक ऐतिहासिक जो माने इतिहास को रिसर्च करचंती तांको मतरे दांतपुरा को नदी कूल अवस्थित बैतरणी गंगा दया ऋषिकुल्या। तो मन रखु पिला माने दंतपुरटा ऋषिकुल्या नदी कूल अवस्थित अच्छी गंजाम जिलार प्रचार दे पारे ऋषिकुल्या कूल दंतपुर अच्छी से बर्तमान कौ जिलार अच्छी गंजाम जिलार। तो दंतपुरा ऋषिकुल्या नदी कूल अवस्थित जहाँ प्राचीन कलिंगर राजधानी। वर्तमान देखिए आम पिला 9 नंबर पालूर वाज आइडेंटिफाइड विथ व्हिच ऑफ द एंशिएंट प्लेस ऑफ कलिंग बाय सम स्कॉलर्स पालूर जो अंचलटी रही आपको चिन्हट करचंती केतक ऐतिहासिक जे कौ अंचल प्राचीन कलिंगर कौ अंचल समापा धौली वाराणसी कटक दांतपुर। तो पिला माने 9 नंबर रो उत्तरटी हम डी दांतपुर। दांतपुर अंचलटी को वर्तमान रो पालूर बोली मध्य कहा जाउछि। 9 रो उत्तर खंडिक हला पिला माने डी। वर्तमान आम देखिबा 10 नंबर प्रश्न इन व्हिच सेंचुरी अशोका कन्क्वीर्ड टू कलिंग कौ शताब्दी रे एम्परर मौर्य सम्राट अशोक कलिंग को अधिकार कले 1st सेंचुरी 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी। तो पिला माने 10 नंबर रो उत्तरटी हम बी 3rd सेंचुरी बीसी ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी रे मौर्य सम्राट अशोक कलिंग को आक्रमण करथिले आ अधिकार मध्य करनैथिले कलिंग युद्ध करथिले। वर्तमान हम देखिए 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ अशोका व्हिच प्लेस वाज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ कलिंग अशोकंकर शासन समय रे कौ अंचलटा प्रथम मुख्य शासन परिचालित केन्द्र थिला कलिंगर समापा तोसली वाराणसी कटक दांतपुर। तो पिला माने 11 नंबर प्रश्नर उत्तर हला भी तोसली। अशोकंकर शासन समय तोसली होउची कलिंगर
प्रथम मुख्य केन्द्र शासन केन्द्र अटे। 11 उत्तरटी है बी। वर्तमान आम देखिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न को वर्तमान आम आलोचना करवा। ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ अशोका व्हिच प्लेस वाज द सेकेंड हेडक्वार्टर ऑफ कलिंग। मौर्य सम्राट अशोकंकर शासन में जितेबाला कलिंग शासित होता द्वितीय शासन मुख्य केन्द्रटी केउंटा थिला कलिंगर समापा तोसली वाराणसी कटक दांतेपुर। तो पिला माने 12 नंबर उत्तरटी हम समापा। समापा अंचलटी थिला द्वितीय शासनर केन्द्रबिंदु अशोकों शासन समय कलिंगर। 12 उत्तरटी हूँ ए। बर्तमान आम देखिए 13 नंबर प्रश्न व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ तोसली। तोसलीर वर्तमान नाम कौन। जो तोसली प्रथम हेडक्वार्टर थिला अशोकों शासन समय तार वर्तमान नाम कौन। धौली जौगढ़ बालासोर जाजपुर। 13 नंबर उत्तरटी हम ए धौली। धौली हेउछि वर्तमान जहाँकि भुवनेश्वर रे रही ये धौली अंचलटी तोसली नाम रे नामित होता अशोकों शासन समय। वर्तमान देखिए आम 14 नंबर प्रश्न व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ द समापा। समापार वर्तमान नाम कौन जोटा कि अशोकों समय द्वितीय शासन केन्द्र बिंदु थिला कलिंगर। धौली जौगढ़ सारांगढ़ मुखलिंग। तो पिला माने 14 उत्तरटी है बी जौगढ़। वर्तमान जौगढ़ जो रही आधुनिक गंजाम जिलार पुरस्तमपुर निकट में जो जौगढ़ रही जोड़ा अशोकों शिलालेखटी रही शासन भित्तिक उपदेश जो शिलालेख लिखा से अंचलटी को समापा बोली कहुला। वर्तमान आम देखिए पिला 15 नंबर प्रश्न हु इनग्राव्ड द हाथीगुम्फा इनस्क्रिप्शन। हाथीगुम्फा शिलालेख को किए रचना करछन्ति। अशोक खारवेल जन्मंजय प्रताप रुद्रदेव। 15 नंबर उत्तरटी अत्यंत सहज। 15 उत्तरटी है बी खारवेल। चेदी राजा खारवेल जितेबाला शासन करथुले कलिंगरे से हाथीगुम्फा शिलालेखटी तांकर 13तम शासन विषय वर्णना करछन्ति। प्रथम वर्ष ठारू 13 नंबर वर्ष पर्यंत। तापर आम देखिए नेक्स्ट प्रश्न तो पिला 15 नंबर उत्तरटी है बी। वर्तमान आम देखिए 16 नंबर प्रश्न इन व्हिच इनस्क्रिप्शन मेंशन खारवेल इज द कलिंगाधिपति। कौ शिलालेख खारवेल को कलिंगाधिपति बोली लिखा जाइए। हाथीगुम्फा नानाघाट जौगढ़ अलब्दायब ए सब गुड़िक 16 उत्तरटी पिला माने हम ए हाथीगुम्फा। हाथीगुम्फा शिलालेख खारवेल को कलिंगाधिपति बोली रचना करा जाइए। वर्तमान आम देखिए पिला नेक्स्ट प्रश्न हूँ 17 नंबर प्रश्न कलिंग नगरी वाज द कैपिटल ऑफ व्हिच रूलर। कौ राजांकर राजधानी हूँ कलिंग नगरी। अशोका खारवेल चोडंगदेव प्रताप रुद्रदेव। तो मन रखु पिला कन्फ्यूज हवा प्रश्न किंतु मु उत्तरटी कहूँ जे खारवेल ये हम कहीं प्रथम शताब्दी रे प्रथमे कलिंग नगरीटी खारवेल राजधानी थिला किंतु पर कलिंग नगरी गोटे ही चोडंगदेव समय से मुखलिंग। किंतु गभीर भाव अध्ययन कले तुम 2 गोटी पाइब किंतु प्रथमे लिख खारवेल कहीं खारवेल शासन प्रथम होइतिला कलिंग नगरी राजधानी। 17 उत्तरटी हूँ बी। वर्तमान आम देखिए 18 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस आइडेंटिफाइड टू शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ को
କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି? ଦାନ୍ତେପୁର, ପାଲୁର, କଳିଙ୍ଗନଗରୀ, ସାରଙ୍ଗଗଡ଼। 18ର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି କଳିଙ୍ଗନଗରୀ। ଖାରବେଳଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଯାହାକି ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସେହି କଳିଙ୍ଗନଗରୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ତା ସହିତ। 18ର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମେନସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ନନ୍ଦସ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ? ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନନ୍ଦ ରାଜାମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ହାତୀଗୁମ୍ଫା, ନାନାଘାଟ, ଜଉଗଡ଼, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। 19ର ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହେବ ଏ ହାତୀଗୁମ୍ଫା। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନନ୍ଦ ରାଜା ମାନେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଅତୀତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବିଷୟ। 19ର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ନନ୍ଦ କିଙ୍ଗ ଇନଭେଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ ଇନ୍ 4th century BC? କେଉଁ ନନ୍ଦ ରାଜା କଳିଙ୍ଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4th ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଧନନନ୍ଦ, ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ, ବୋଥ୍ ଏଣ୍ଡ ବି ଧନନନ୍ଦ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବି ନୁହେଁ। 20 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ବି ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ। ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ମଗଧର ରାଜା ଯିଏକି 4th ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।